سنتے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے اسپے حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہے نازیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. مجھ سے میں شروع کر دو. میں نے صحیح میں تمہیں بتا رہا ہوں میں ٹائم پہ آ گیا ہوا تھا. ہنس کے شروع کیا تو میرے ہر 2-3 ہفتے کے بعد یہ وقت ڈال دیتا ہے مجھے کہ تم تو نوابوں کی طرح آتے ہو، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا بھائی جی میں بڑی دیر کا آ گیا ہوا تھا، میں باہر تھا. کہتا باہر تو تمہارے گھر تک ہے. میں نے کہا بندہ خدا، ادھر میں ساتھ ہی باہر کھڑا تھا دروازے کے، میں چینل کے اندر ہی تھا. بات سمجھتا نہیں ہے ایک دم. یوتھ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بزرگوں کی باتوں کو نہیں سمجھتی. سمجھا کرو نا یوتھ کی باتوں کو. اس کا اس بندے والا صاحب، کسی بندے سے ایک بندے نے پوچھا نا بھائی جی آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ کہتے جی 9 بہن بھائی ہیں. اچھا. اس نے کہا آپ کا کون سا نمبر ہے؟ کہتا جی میرا موبائل کا نمبر ہے. وہ کہتا بھائی میں گنتی والا نمبر پوچھ رہا ہوں. کہتا اچھا 0300899734. اور کہتا 9 میں سے کتنا نمبر ہے جو 9 بہن بھائی ہو تم؟ بہت مجھے ڈسٹرب کرتا ہے. جتنی میں نے انرجی ویسٹ کر کے تو لیکچر دینا ہوتا ہے نا، وہ یہ لکھا جاتا ہے میری انرجی. اوپر سے میں نے UPS بھی نہیں لگوایا. اچھا تمہیں ایک لطیفہ نما سچا واقعہ سناتا ہوں. کیا؟ میرے ایک دوست ہے، انہوں نے پچھلے دنوں 2 سونے کے کڑے خریدے. ایک اپنی والدہ کو دے دیا اور ایک اپنی بیگم کو دے دیا. تو اتفاق سے 2-3 دن پہلے ان کی والدہ نے اپنی بہو سے بھی کڑا لے کے دونوں کڑے پہن کے بازار گئی. واپس آئی تو گھر کے دروازے کے باہر ہی ان کے ساتھ ڈکیتی ہو گئی اور ڈاکو ایک کڑا لے گئے اور دوسرا کڑا اتارنے لگے ہوں گے تو وہ پہلے کوئی آ گیا تو وہ نہیں اتار سکے. تو جیسے ہی اندر آئیں گے ماں جی تو بہو نے پوچھا کہ ماں جی خیریت ہے کیا؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ تو ڈکیتی ہو گئی ہے. تو کچھ لے کے تو نہیں گئے ڈاکو؟ تو ماں جی کہنے لگی بیٹا وہ تیرے والا کڑا لے گئے. تیرے والا کڑا نہیں تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا کڑا تو پہلے پہنا ہی ہوا تھا نا، اوپر سے بہو کا پہنا ہے. بہو کا اتر گیا، ان کا ادھر ہی ہے. گل ہو گئی. یہ تو ٹیکنیکل بات ہے. جی اب خبریں شروع کریں. فوری طور پہ شروع کریں. تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شفقت محمود نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے خود آزادی مارچ میں 88,774 موٹر سائیکل گنے ہیں. اچھا لو شفقت محمود صاحب، آپ موٹر سائیکلیں گن رہے تھے؟ اوہو میں سمجھا شاید آپ تسبیح پھیر رہے ہیں. ویسے میں معافی چاہتا ہوں، اگر آپ تسبیح پھیرتے نا تو آپ کا مجمع ڈبل ہو جانا تھا. آپ نے ہمیں ٹائم ہی شاید کیا موٹر سائیکلیں گن کے. ویسے اتنی دیر موٹر سائیکلیں انہوں نے گنی کیسی ہیں یار؟ اتنی زیادہ 88,000 سے اوپر چلے گئے ہیں. حالانکہ چنگا پڑا میرے ورگا سیانا بندہ بھی 188 کے آگے بھول جاتا ہے کہ 189 آنا ہے یا 199 آنا ہے. وہ شفقت محمود صاحب ہے، بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے. انہوں نے پہلے موٹر سائیکلوں کے پہیے گنے ہیں، پھر اس کو 2 پہ تقسیم کر دیے. نہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ گھر سے دہی لینے آیا ہو، ایک ہی گن لیا ہے، پھر ادھر جا کے اسے یاد آیا ہو کہ یار پیسے تو لے آئے نہیں، واپس آیا پھر گن لیا. پھر وہ واپس آیا دہی لینے، پھر گن لیا، پھر دہی لے کے واپس گیا. ایک موٹر سائیکل 4 دفعہ گنا گیا ہوگا اس طرح. میں سمجھا پتا تم یہ کہنے لگے ہو کہ ایسی موٹر سائیکلیں بھی تو گئی جن کا ایک پہیہ ہوگا. بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے، کئی موٹر سائیکل والے 1 ویلنگ بھی کر رہے ہوتے. جی یار گنی انہوں نے کیسی ہے؟ مجھے یہ ٹینشن لگ گئی ہے. ایمان سے بندہ بیچ میں سے کوئی اور سلام لے لے تو بندہ بھول جاتا ہے نوٹ گنتے ہوئے. پھر تو گننے پڑے نہیں یار. 1 منٹ ٹھہر جاؤ، 1 2 3 4 حالانکہ 100 لوٹ ہوتے ہیں ہر گتھی میں. بندہ 100 نہیں گن سکتا پورا، بیچ میں سے وہ بلا لے تو. اور شفقت صاحب نے 88,000 سے زیادہ موٹر سائیکل گن لی ہے. اس کا مطلب ہے ان کو سارا دن کسی نے بلایا ہی نہیں. حد ہو گئی ہے. اور اگر آپ کو کوئی بلاتا ہی نہیں ہے تو آپ کس لیے تحریک انصاف میں؟ اسی لیے تو تحریک انصاف میں. ویسے میں معافی چاہتا ہوں شفقت صاحب، 88,000 موٹر سائیکل کی گنتی تو سائز والوں نے بھی نہیں کی ہوگی، جنہوں نے بیچاروں نے نمبر پلیٹیں لگانی ہوتی ہیں. دیکھو نا یار سیدھی بات ہے، آپ کسی پولٹری فارم میں گھس جائیں، 10,000 ادھر چوچا پھر رہا ہو، آپ گن نہیں سکتے. 88,000 موٹر سائیکل تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے.
بھارت میں ایک ایسے قبیلے کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے جس کا یقین ہے کہ اگر ناریل سر پر توڑا جائے تو انسان صحت مند رہتا ہے. یہ خبر بھابھی تک نہ پہنچنے دینا, ان کو تمہاری صحت کی بہت فکر لاحق رہتی ہے. یعنی ایک ان کی ریسرچ ہے اور آگے سے مذاق اڑا رہا ہے. اپنی جگت پانی کی پڑی ہوئی ہے, مجھے یہ نہیں بتا رہا کہ کدھر سے آج کل ناریل مل جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور میرے بڑے تائے کا بخار چڑھا ہوا ہے, بندہ ناریل لے کے پنڈ جاتا ہے, جا کے مل کے کہتا ہے کہ اٹھا تائی جی بابا, سارے گھر والے دعا کرنا یار ناریل ہی پاٹے سیر نہ پاٹے. لیکن عزیز صاحب یہ تو ہندوؤں کا کوئی قبیلہ ہے. ہندوؤں کا؟ جی اللہ معاف کرے اللہ, پہلے بتایا کرا. بتایا تو ہے, آپ نے خبر غور سے سنی نہیں. ٹھوچ پتھر. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ غلط بات منہ سے نکل جائے تو پھر ٹھوچ پتھر کر لیتے ہیں. تو وہ ختم ہو جاتی ہے. ہاں برابر ہو جاتا ہے. سوچ ناریل کر لو اس میں تو. یعنی اس نے با ہی نہیں آنا. اچھا آپ اگلی خبر سنیں. نیو یارک میں ایک ایسا پیزا تیار کر لیا گیا ہے جو 3 سال تک خراب نہیں ہوگا. شاباش, دیکھو ذرا ان کی بیویاں 3 سال ان کو منہ نہیں لگاتی انگریزوں کو. انہوں نے بیچاروں نے آک کے پیزا ہی ایسا تیار کر لیا کہ انگریز اب کیا کریں گے کہ پڑھیے لوگ کہ ایک کاری بس پیزا بنا دو, پھر 3 سال پاویں نہ کچن میں بڑھنا. 3 سال نہیں خراب ہوئے گا پیزا. ایگزیکٹلی. بہت اچھے. دیکھو یار ان کے گھر میں خوراک کتنی دیر پڑی رہتی ہے. ہمارے گھر تو اللہ معاف کرے کو پیزا آ جائے صحیح, مہمانوں کے لیے منگایا ہو تو مہمان آئے تو اماں کلپنا شروع ہو جاتی ہے, وہ اترے ہو پیزا کون کھا گیا ہے. ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, امی یہ اس نے کھایا میں نے نہیں کھایا. یہ آگے سے کہہ رہا تھا امی عمیر نے کھایا میں نے نہیں کھایا, یہ تو میرے حصے کا بھی کھا گیا. توبہ. اور اگر مہمانوں کے سامنے سالم پیزا پہنچ جائے اور کو آدھا پچھدا وہ کھا کے نکلے, ابھی وہ دروازے میں ایک دم کسی وقت اچانک پرتے تو سارے بچے پھر سیدھے ہو جائے. ایسا ابھی تک بہت ہوتا ہے عزیز صاحب. ہاں جی, اور اگر مہمانوں کے ہوتے ہوئے کسی بچے کو ماں کہہ دینا کہ بیٹا یہ اٹھا لو ادھر سے, اس بچے کی ایسی موج لگتی ہے نا, وہ ماں کے سامنے فرما برداری سے پیزا اٹھا کے مہمانوں کے سامنے کچن کے دروازے میں جا کے ایک دم دوڑ کے اندر بیٹھ کے کھانا شروع کر دیں. ساری اپنی حرکتیں بتاتے جا رہے ہو, بس کرو. نہیں تم تو ڈائٹنگ کر کے گلگلو ہوئے. یہ تو ہماری بھابھی کو مہمانوں کے سامنے پتہ کیا چکر چلاتا ہے, کیا؟ یہ اٹھا لو پیزا یہاں سے, اور کوئی نہ کھائے میں واپس جا کے دکان والے سے پوچھوں گا اس نے کیوں مرچیں اتنی تیز رکھی ہیں, دیکھو اس کو اندر کھائے کوئی نہ, خبردار شاید میں نے پیس گن لی ہیں, خبردار. شاید بھی 4 پیسوں میں سے 2 کھا کے باقی 2 کے پھر 4 کر دیتے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. لطیف پیٹ ایڈوائزر ہر وقت Q Mobile G200 بڑی اسکرین, کیمرہ, وائرلیس FM ریڈیو, آڈیو ویڈیو پلیئر, بلوٹوتھ اور بہت کچھ کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے کو. یار پا جنید, is it serious decision of Imran Khan civil نافرمانی؟ Civil disobedience. اچھا, is it serious decision of Imran Khan civil disobedience؟ جی جی نکل گئی ہوئی تھی گل, ضرور پیش کرا. میرا نہیں خیال کہ خان صاحب سیریس ہے. خان صاحب جیسا پہلی دفعہ سنا ہے. خان صاحب جیسا مہذب سیاستدان میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی بات بھی افورڈ کر سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ خان صاحب صرف اپنا بارگننگ لیوریج بڑھا رہے ہیں, لیکن میری بہت عاجزانہ رائے ہے کہ عمران خان صاحب کو سول ڈس اوبیڈینس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے تھا. اس قدر چارجڈ قسم کی ایٹماسفیئر میں جب وطن عزیز پہلے ہی چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے, باقاعدہ یہ کوئی یعنی محاورتاً بات نہیں کہی جا رہی ہے. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, پاکستان جن حالات سے آج گزر رہا ہے اتنے خوفناک حالات سے کبھی نہیں گزر رہا تھا, اور واقعی ٹریک پر آنے کی کوئی باتیں شروع ہو گئی تھی. اس اہم اور نازک موقع پہ اس طرح کی بات کرنا بھی, اس پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے, پتہ نہیں کون کرے گا. دیکھو نا کہ سول نافرمانی کی تحریک
کی بات کرنا بھی یعنی آپ یعنی ماچس ہاتھ میں لے کے اور پٹرول کے سامنے کھڑے ہو کے اس طرح کی بات جب کوئی یلب للڑ بندہ بات کرے نا کچھ جمشید دستی ٹیپ تو انسان سوچتا ہے کہ یار نہیں اس کو اتنا شعور ہے. بالکل صحیح. عمران خان صاحب پڑھے لکھے بندے, اور پڑھے بھی کہاں سے, مجھے تو شک پڑھنا شروع ہو گیا. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی وہ قلعہ یار وہ کیا ہے وہ نرگس کی بہن کا کیا نام ہے یار, دیدار, قلعہ دیدار سنگھ میں آکسفورڈ یونیورسٹی. یار میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے یہ جو سول ڈس اوبیڈینس کی کال دی ہے انہوں نے, اس پر عمل درآمد کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ سیریس نہیں ہو سکتے. ہاں البتہ یہ ہے کہ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے تو اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک احساس تنہائی کا بھی شکار ہو رہے ہیں, ایک پریشر ان پہ آتا جا رہا ہے, تو لا محالہ وہ ایک سٹیٹ آف ڈیسپریشن میں جا رہے ہیں, ایک مایوسی کے عالم میں جا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے مطالبہ پہلا اور آخری اتنا حتمی اور اتنا بڑا رکھ دیا ہے کہ جی میں نے وزیر اعظم کا استعفیٰ لینا ہے, میں نے وزیر اعظم کو یعنی گریبان سے پکڑ کے باہر گھسیٹ دینا ہے. تو غلط بات ہے یار, اب تو سارے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یار اتنا بندہ جو بھی اکٹھا کر لے وہ اتنا بندہ, یہ بھی ایک بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ کتنا بندہ. آپ 5-10 ہزار لوگ آپ اسلام آباد میں لے گئے ہو اور آپ مطالبہ کیا کر رہے ہو, وزیر اعظم کی تبدیلی. جتنے بندے ان کے اکٹھے ہوئے ہیں ان کو استعفیٰ مانگنے کی بجائے استعفیٰ دینا چاہیے تھا. تم دیکھو نا یار, اتنے تو جب یہ صرف کرکٹر تھے اس وقت اتنے بندے سٹیڈیم میں اکٹھے کر لیتے. تمہیں یاد ہے کہ ابھی چند ماہ پہلے تک الیکشن ہارنے کے بعد بھی جب پورے ملک میں یہ پوری ویو تھی کہ عمران خان کی مقبولیت میں بہت زیادہ نمایاں کمی واقع ہو گئی ہے, میرا خیال ہے کہ میڈیا میں واحد آدمی تھا جو اپنی اس بات پر قائم تھا کہ عمران خان کی مقبولیت میں 1 درجے کی بھی کمی واقع نہیں ہوئی, اور اس کا مظاہرہ ہمیں, اس کا ثبوت جو ہے ہمیں بہاولپور میں اور فیصل آباد میں ہونے والے عمران خان کے جو کامیاب احتجاجی جلسے تھے اس کے بعد مل گیا. لیکن اب میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کیونکہ اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے آج تک عمران خان کا کوئی سپورٹر ایسا نہیں ملا جس نے مجھے کہا ہو کہ جی میں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا, اب میں عمران خان کے خلاف ہوں. لیکن آج آپ کو جگہ جگہ پہ ایسے عمران خان کے سپورٹرز ملیں گے جو چند دن پہلے تک عمران خان صاحب کے پرجوش حامی تھے, آج یا وہ مخالف ہیں یا وہ خاموش ہو چکے ہیں. اب بڑی بری بات ہے نا, کتنے دن ہو گئے ہیں یار, پورے ملک کو آپ نے سیاپا ڈالا ہوا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو آج جماعت اسلامی نے کراچی میں بندے اکٹھے کیے ہیں وہ کیا ان سے کم تھے؟ سراج الحق صاحب بھی کل کو کہہ دیں کہ بھائی میں نے وزیر اعظم کو مانتا, چلو دوڑو. اصل میں یہ بات بھی دونوں طرف کے سوچنے کی ہے کہ کیا زیادہ بندوں کا جمع ہو جانا جو ہے وہ آپ کی بات کی سچائی کی علامت ہے. اور دوسری بات بھی حکومت کے سوچنے کا بھی مقام ہے کہ کسی جگہ پہ کسی سیاسی جماعت کے کم بندے جمع ہونا, توقع سے کم بندے جمع ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا موقف غلط ہے, اس کی بات غلط ہے. حکومت میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر آج بھی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمران خان کو کوئی فیس سیونگ دے, کوئی سنجیدہ مذاکرات شروع کریں. خدا نخواستہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھ جائے جس سے غیر جمہوری قوتیں فائدہ اٹھا سکیں. آج ہماری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ عمران خان میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان جو اس ملک میں تبدیلی کی علامت ہے, اس کے پیچھے کھڑے ہو کے کندھے پہ اس کو مشورے کون دے رہا ہے؟ شیخ رشید صاحب کہ عمران خان اب تم یہ کہو, عمران خان اب تم یہ کہو. یہ نوبت کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ یہ تو کافی عرصہ ہو گیا ان کو اسی طرح کے بندے مشورے دے رہے ہیں. حالانکہ جتنے ان کے بندے اکٹھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے میچ کرا لیں, دھرنا نہ کرائیں. اور آپ نے کال کیا دے دی ہے؟ آپ نے سول نافرمانی کی کال دے دی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سول نافرمانی کیا ہوتی ہے مجھے بتاؤ. کہ کیا جہانگیر ترین صاحب 2 دن کے لیے, کیا چند گھنٹے کے لیے بھی بجلی اور گیس کے بغیر اپنی فیکٹریوں کو دیکھ پائیں گے جب میٹر کٹ جائیں گے؟ مطلب آپ کے دائیں بائیں کون سی تبدیلی کے علمبردار کھڑے ہیں, سوچنے کا مقام ہے نا. کیا علیم خان صاحب تبدیلی لے کے آئیں گے؟ کیا وہ نیا پاکستان بنائیں گے؟ کیا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ سول نافرمانی کی کال دینا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ سول نافرمانی کی بات آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے پاس 90% کم و بیش اکثریت ہوتی ہے, جب آپ کے دائیں بائیں انقلابی کھڑے ہوتے ہیں. یہ کون سے انقلابی ہیں یار؟ یقین کرو میرا تو دماغ ہی شل ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. دیکھو پوری زندگی میں ہم نے اس طرح کی چیز نہیں تھی سنی کہ کوئی
आईनी हुकूमत आई हुई है, कोई सिविल हुकूमत है, तो उठ के कोई पार्टी कह देगी कि सिविल नाफरमानी कर रहे हैं हम। बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ी बात कह दी है। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब ने तो कह दी है, बेशक वो पता नहीं इसमें सीरियस है या नहीं है, लेकिन इवन देन जो इसके मुज़मरात हैं वो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के माशरे को एक लंबे अरसे तक उठाने पड़ेंगे। अब मतलब ये यही है ना कि बात जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। ये मुमकिन नहीं है ना कि आप 10-20 हजार लोगों को इस्लामाबाद ले जाएं और आप एक ऐलान कर दें कि इतने घंटे के बाद जो है वो 21 जमान पार्क को प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर कर दिया जाए। ये कैसे डिक्लेयर कर दिया जाए? यार मुझे तो अभी भी नहीं यकीन आ रहा कि ये इमरान खान का फैसला है सिविल नाफरमानी शुरू कर दे। मुझे तो लगता है किसी पुठे मशीर ने उनको ये मशवरा दिया। बताया तो है, शेख रशीद साहब कान में मशवरे दे रहे थे तकरीर के दौरान। अब बिल्कुल ठीक है तुम्हारी बात, उन्होंने कहा होगा कि हजूर खान साहब लोग पहले भी गैस चोरी करन डे ने, बिजली चोरी करन डे ने, टैक्स चोरी करन डे ने, कोई बंदा इधर ये 3-4 चीजें नहीं देना चाहता। आप ऐलान कर दें कि हम नहीं देंगे, गल मुक गई। आप देखे लोग तड़ तहरीक इंसाफ में आएंगे कि हैं बिल नहीं देना पड़ा, चलो तहरीक इंसाफ चलिए। मेरा तो यही ख्याल है कि तहरीक इंसाफ अभी भी वो पंजाबी में कहते हैं ना, डुल्ले बेरान हाले भी कुछ नहीं बिगड़े कहते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद, बहुत सारे गलत फैसले होने के बावजूद, लाए अमल की गलतियां, तरीकाकार की गलतियां, जबान की गलतियां और अपने रवैये की गलतियां, इन तमाम गलतियों के बावजूद तहरीक इंसाफ आज भी इस मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत है। इसको बचाया जा सकता है अगर अभी भी तमाम तर गलतियों के बावजूद अगर खान साहब ठंडे दिलो दिमाग के साथ बैठ के ये सोचें कि इस एक महीने के दौरान अपनी बैलेंस शीट बनाए कि उन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है सियासी तौर पे, तो उनको सारी सूरत हाल समझ आ जाएगी कि खान साहब ने बहुत तेजी के साथ बहुत कुछ खोया है, बहुत तेजी के साथ। देखो यानी आज मामला यहां तक आ गया कि वो उनको जो मशवरे देने वाले थे उन्होंने खान साहब का कद काट जो है वो ताहिरुल कादरी से भी नीचे कर दिया। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, इस तरह के खौफनाक बयानात तो कादरी साहब दे रहे थे जो इन्होंने दे दी। और अगर जलसों में लोगों की तादाद को मयार बना लिया जाए मकबूलियत का, तो फिर बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे, पाकिस्तानी जो चैनल्स हैं वो तो चलो उनके बारे में कहा जा सकता है कि वो इस वक्त जो है वो फरीक बन गए, उसका साथ दे रहे हैं। बैनुल अक़वामी नशरियाती जितने इदारे हैं, जितनी खबर रसां एजेंसियां हैं, वो तो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जनाब ताहिरुल कादरी का जो जलसा है वो इमरान खान के जलसे से कदरे बड़ा है। सारे इस बात पर मुत्तफिक है। यार तुम इन दोनों को छोड़ो, फिर आज का जमात इस्लामी का जलसा भी देखो ना जरा, वो ताहदे नजर लोग ही लोग खड़े थे। नाज़रीन ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वतन अजीज की हर लम्हा बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है चंद मेहमानों को। चौधरी शुजात हुसैन साहब तशरीफ ला चुके हैं, दीगर मेहमान आने गिरामी तशरीफ लाते हैं, तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। और किन्ने आने? कादरी साहब ने आना है। जैसा होगी ये कौन था? तारुल कादरी साहब। ना किधरे सुनिया लगते हुए। चौधरी साहब भूल ही गए कादरी साहब को। जेड़ा सानू ना याद रखे असी उन्होंने नहीं याद रखते। क्या हो गया है साहब? असी ते जुनैद साहब यारां दे यार हां। सही। जेड़ा सानू ना लिफ्ट करावे असी ओदे कोलों आप गड्डी लेके तेज लंघ जाने। हुआ क्या है कादरी साहब के साथ? इख्तिलाफ कैसे हो गया? हट जाओ रास्ते से जालिम हुक्मरानों, हमने इनकलाब के रास्ते की सारी दीवारें मलिया मेट कर दी हैं। और ये जो तुम उंगली हिला हिला के बात करते हो शहबाज शरीफ, मैं तुमसे ज्यादा और अच्छी उंगली हिला सकता हूं, मैं दोनों उंगलियां भी हिला सकता हूं। लिहाजा अब तुम्हारे पास हुकूमत करने का किसी किस्म का जवाब नहीं बचा, ना इखलाकी, ना कानूनी, ना आईनी, ना फन्नी, ना सियासी, ना दस्तूरी, ना कसूरी, ना जिस्मानी, ना रूहानी, ना इंसानी। रोक लो, बोलते डिक्शनरी नहीं जो मुकती। कादरी साहब तशरीफ लाए ना प्लीज। जी बैठना कहा है मैंने। जैसा प्लीज इनको थोड़ी सी जगह दे दें कादरी साहब को। प्लीज। ये अब हमें कह रहे हैं कि इनको जगह दे दें, इन्होंने तो हमें ट्रक में जगह नहीं थी दी। हालांकि परवेज साहब ने कहा भी था कि डबल किराया ले लेना, बैठन दे दियो। अच्छा उनको हमने बाकायदा दावत दी है, थोड़ी सी जगह। हमने भी इनको गुजरात में चाय की दावत दी थी। अच्छा। ये तो गुजरात से ऐसे निकले जैसे 60 तो बाद गोडियां जो पीड़ा नहीं निकलती।
پلیز جگہ تو دینا. مجھے بتائیں گے آپ کہ میں نے کہاں تشریف رکھنی ہے؟ بارے یہ بھائی صاحب سب تو زیادہ اپنی عزت خود کر دینا. دیکھیں جب تک آپ مجھے بٹھانے کا فیصلہ کرتے ہیں میں لگے ہاتھ ذرا پریس کانفرنس کر لوں. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کھلونا پہنتا جی پیچھے. آپ وہیں بیٹھیں, جب آپ مجھے بیٹھنے نہیں دے رہے تو میں آپ کو کھلونے کی دوں. لگا نہ ہو کہ میں قاضی صاحب آپ اسمائل کرتے ہوئے اتنے پیارے لگتے ہیں, آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ جنید صاحب یہ ظالم حکمرانوں نے طاہر القادری کی مسکراہٹ چھین لی ہے. ساڈی بھی کہو ساڈی بھی. ہاں جی ان کی بھی چھین لی ہے, بلکہ ان کی تو سیٹیں بھی چھین لی ہیں. اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں ذرا توجہ سے سنیے گا. یہ جو میں عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھ رہا ہوں, ادھر سنجیت بھی سمندر ہے جی. ہاں ادھر جو سمندر بیٹھا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں میں. ساڈی بھی پیچھے کاف لیگ دی نہر ہے گی. ہاں یہ جو میں ٹھاٹھے مارتی ہوئی نہر دیکھ رہا ہوں. کیوں مذاق کر دے ہو, نہر کدوں ٹھاٹھا مار دی. چودھری صاحب میں سیاستدان ہوں, کوئی محکمہ آپاشی کا ایس ٹی او نہیں ہوں. ہاں توجہ میری طرف رہنی چاہیے. یہ اس میدان حق میں بیٹھے ہوئے لاکھوں لوگوں سنو, بلکہ ٹی وی پر دیکھنے والے کروڑوں لوگوں, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کروڑوں لوگوں سن لو. سنو سنو غور سے سنو. آپ کی تو کوئی سن نہیں رہا. اگر اس نظام کو تبدیل کیے بغیر کوئی بھی اسلام آباد سے واپس پلٹے گا تو اسے شہید کر دیا جائے. قاضی صاحب آپ اشتعال انگیزی پھیلا رہے ہیں. جی ہو رہا اسلام آباد فلودہ بیچنا ہے. آپ شہید کرنے کی بات کر رہے ہیں. ایک منٹ, آپ میری بات سمجھے نہیں ہیں. کیا میں نہیں سمجھا, آپ شہید کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اس نظام کو تبدیل کیے بغیر کوئی بھی واپس پلٹے تو اسے شاہد کر لیا جائے. شاہد کر دیا جائے, اچھا یعنی کہ گواہ بنا لیا جائے. انقلاب کا گواہ, یہاں سڑک پر کاٹنے والی 3 راتوں کا گواہ, 3 دن 3 راتیں پھونک کاٹنے کا گواہ. اور اگر گل نہ بنے تو پھر جیل کاٹنے کا گواہ. ڈاکٹر صاحب تسی ہلے سیاست چ نویں ہو, انج بھی ہوندا جی. تسی شریفاں نوں جانتے نہیں. جی جناب, سیاست کسی لئے واقعی شہید ہونا پہ جاندہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار مائک نہ بند کرنا, کوٹ کو تقریر مینوں بھی کر لیندے ہو. 4 دن ہوئے نے ڈاکٹر صاحب مائک نہیں چھڈن دے. معزز خواتین و حضرات, یہ جو کاف والوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. کاف والوں کا؟ جی جی, کاف نال کاف لیگ دے کاف نال ہی قادری جناب. ایک ہی بات ہے, ہم اب ایک مک ہو چکے ہیں. اچھا ویسے بھی جنید صاحب بندے تو سارے پاکستانی ہی نے, بس اللہ پاک نے انہاں تے کرم کیتا ہے بھائی ہوراں تے. ورنہ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਜੀ. اچھا قاضی صاحب, آپ کے مخالفین تو مسلسل آپ پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ آپ اس مارچ اور دھرنے کے ذریعے ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں. دیکھیں میرے چاند, میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں, لیکن میری پارٹی میں میرے کارکن کوئی ایسے تشدد پسند کارکن ہے ہی نہیں ہے. ہمارا جو احتجاج ہو رہا ہے پرامن احتجاج ہو رہا ہے, اور یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے, ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے, پورا میڈیا اس کو کوریج دے رہا ہے کہ یہ پرامن احتجاج ہے. ہم نے ایسا کوئی بندہ اپنی پارٹی میں رکھا ہی نہیں ہے, کوئی گلو بٹ اور پومی بٹ جیسے بندے ہمارے پاس نہیں ہیں. اور یہ آپ کے ہاتھ میں گیا ہے.
ये दिखाएं मुझे। देखिए छोड़ दे मारे कोई ना, मैं कोई तशद्दुद करने की जरूरत नहीं है। दिखाएं जरा ये मीडिया। मैंने आपको माफ किया बेटा, मैं आपको कातिल नहीं बनाना चाहता, मैं आपको अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। मेरा कलम है, इसको पीछे रखें, आप गले लग जाए। क्या हो गया काजी साहब? नहीं, ये आपके हाथ में है क्या? मेरा कलम है। तो आप खुद ही तो कहते हैं कि पिस्तौल से ज्यादा कलम में ताकत होती है। यकीन जाने प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, एक बच्चे ने यूं करके कलम चुभई, इतनी तकलीफ हुई थी। अभी क्या हो रहा है? ये जुनैद साहब, ये पाकिस्तानी सियासत इसी का नाम है जनाब। और आपका क्या ख्याल है कि कादरी साहब आपको शुगर की दवाई याद करके दे? कादरी साहब, आपके बुनियादी मुतालबात क्या है? मुतालबात नहीं जुनैद साहब, अल्टीमेटम कहे, अल्टीमेटम। हमारा पहला मुतालबा ये है, शरीफ बरादरान की छुट्टी कराई जाए। अपनी घड़ियां देख लें, अपनी घड़ियां देखें, घड़ियां देखें अपनी, टीवी मत देखें, घड़ियां देखें। टीवी वेखण दे उन्हां नूं दूर, ओदे ते भी घड़ी बनी हुंदी। 5 मिनट के अंदर 18 करोड़ आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान फराहम किया जाए। या टाइम बधा लो या बंदे घटा लो। 5 मिनट च आटा नहीं गुन्निया जाना इन्ना, पकाएगा कौन ते खाएगा कौन? 18 करोड़ आवाम को 5 मिनट में घर बना के दे दे। बस एवें जज्बाती होए ने। हालां 5 मिनट रेत च पैर फसा के नहीं घर बनता। सुनिए चौधरी साहब, सुनिए, हमारा दूसरा मुतालबा, शरीफ बरादरान की छुट्टी कराई जाए। हुकूमती अखराजात में 50% कमी की जाए। कैसे की जाए? कोई फार्मूला तो देना। बहुत आसान फार्मूला है सरकारी अखराजात को कम करने का। क्या? जितने हुकूमती अफसरान हैं उन सबको मोबाइल के नाइट पैकेजेस दे दिए जाएं। नाइट पैकेज उनसे क्या हो जाएगा? सस्ते होते हैं। कादरी साहब, नाइट पैकेजेस रात दे हुंदे ने, दफ्तर सवेरे लगदे ने। आप फिक्र ना करें चौधरी साहब, ये दफ्तरी औकात भी चेंज कर दिए जाएं, रात के वक्त कर दिए जाएं दफ्तरी औकात, ताकि कनाडा से हमारा टाइम मिल सके। सिर्फ कनाडा नाल टाइम रलाण वास्ते सारा मुल्क पुठा करना चाहिए। चौधरी साहब, बड़े मुल्कों के साथ मिलेंगे तो मुल्क की तरक्की होगी। मुतालबा नंबर 3, शरीफ बरादरान की छुट्टी कराई जाए। आइन की हकीकी रूह के मुताबिक उस पर अमल किया जाए। हद हो गई है यार। मुतालबा नंबर 4, शरीफ बरादरान की छुट्टी कराई जाए, खुदा दा ना जे। मुतालबा नंबर 4 ये है। ओ यार साडे वाला किथे? आप मेरी बात को गौर से सुने। इमरान खान साहब ने वजीर आजम हाउस की खिड़की में से रुमाल रखकर पीएम की सीट मल ली है, इसलिए अब मुझे फिलफोर सदर की सीट पर बिठाया जाए। वजीर आजम ते अड़िया रहना सी, सदर वाल ते कोई चैनल कैमरा नहीं जे करदा। चौधरी साहब, सदर भी ठीक है। चलो हुण सदर ते पक्के रहना, किधरे हुण कहो कि उस बस दी सीट ही दे दिओ जिहड़ी सदर जांदी है। सुने मुतालबा नंबर 5। हुण शरीफां वाली गल ना कीती ते मैं उठ के टुर जाना जी। चौधरी साहब, आप तो छुट्टी की बात कर रहे हैं, हम शरीफ बरादरान की गिरफ्तारी चाहते हैं कि फिलफौर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हुण बणियो लीडर बेलियां दे सारियां एवें क्लर्कां वालियां गल्लां करन दे। 3-4 दिन सड़क ते धुप्पे बैठे ते पक्के लीडर बन जाओगे। हाँ, लीडर से मुझे याद आया कि मेरे खिताब का टाइम हो गया है। मैं जरा खिताब कर लूं। मेरे प्रोग्राम के खत्म होने का भी वक्त हो गया। खिताब शुरू कर दियो, नहीं तो इन्हें खत्म कर देना। 3 दिन से यहाँ बैठे हुए मेरे करोड़ों भाइयों। डॉक्टर साहब, लाखों कर लो, इन्नी तो रोटी भी नहीं पकी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम्हारा जज्बा देखकर मैं ये ऐलान करता हूँ कि शरीफ बरादरान की छुट्टी कराई जाए। लेकिन चौधरी साहब, उसकी कोई वजह भी तो बताए ना। यार गल करन च की हर्ज है?
दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हस्बैंड आग के लिए तैयार हैं अजीज साहब? जी तैयार हैं जी। उसके लिए कौन सा गेंद ऐसे ऐसे करना पड़ेगा? बिहारी से सदीर अहमद दिख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अजीज साहब, मेरी मिसेज ने मेरी सेहत का ख्याल रखने के चक्कर में मेरे भारी भरकम नाश्ते पर पाबंदी लगा दी है। अल्लाह रहम। अब ना वो मुझे कीमे वाले पराठे खाने देती है और ना बोंग और पाए। आप कोई तरीका बताएं कि ये पाबंदी उठ जाए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहमत करे। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, मैं तो चूंकि खुद एक स्मार्ट लड़का हूँ, इस तरह की चीजें जो हैं ये बता सकता है। इसका आसान हल ये है कि बेगम के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चला देंगे। शाबाश, ये क्या रवाज डालने लगे हो यार? यार भी जाओ, कीमे वाले परांठे पे बंदा सिविल नाफरमानी कर। मैं समझा तुम अपने तजर्बे की रोशनी में ये कहने लगे हो कि बेगम की नाफरमानी सिविल नाफरमानी नहीं होती बल्कि फौजी नाफरमानी होती है। शाबाश। भाई साहब, अगर हमारी भाभी आपको कह रही है कि आप बाउंग और कीमे वाले परांठे छोड़ दे तो जाहिर है वो आपके साइज से बाखबर हैं। हमें क्या पता है आप स्मार्ट लड़के हैं ये की तरह या मोटे गुपलू बन गए हुए हैं। अगर वो कह रही है छोड़ दे तो छोड़ दे। वो बेचारी ने तो आपको पका के देना ही है, सादी रोटी पका दे या कीमे वाले लाल परांठे पका दे। हद हो गई आप वाली। इसके मेरे हाल ये में ये फंसा हुआ कि बीवी पकाने के हथों कह रही है, जिस तरह अक्सर ये सोचता है। अच्छा जी, फरा सलीम सऊदी अरब से लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीजी अंकल, ये लॉन्ग मार्च क्यों होता है? लॉन्ग मई, लॉन्ग जून और लॉन्ग जुलाई क्यों नहीं होता? हाय हाय, एक दफा मुसरत नजीर ने शोर मचवाया था लौंग का, मेरा लौंग गवाचा। यार वो लॉन्ग मिला नहीं अभी तक। कहाँ मिलना था भाई जी? पुलिस वाले FIR ही नहीं दर्ज करते। तो बेचारी गागू के फिर कनाडा चली गई है मुसरत नजीर। अब ये जलसे जुलूस वालों ने लौंग का रौला डाल दिया। बस दुआ करो जौन सा भी लौंग हो ना, वो भावे लौंग मार्च हो, लौंग फरवरी हो, लौंग जनवरी, मेरा ख्याल है जो कत्तियों का महीना होता है ना वो लौंग होता है। उसमें एक दिन ज्यादा हो जाता है। अच्छा जी, आपके किसी फैन ने एक पहेली पूछी है खाने के हवाले से, नाम नहीं बताया, मेरे हाथ से डर गया वो आपसे। अल्लाह खैर। उन्होंने कहा, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीजी अंकल, खुराक के हवाले से एक पहेली है, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो जुनैद अंकल आपको अपने तोतों के कलेक्शन में से कुछ इनाम देंगे। आपको ये बता दिया। नहीं यार, देख लेते हैं। पहेली ये है, यकीनन वो बुज़दिल है जिसने है खाया, बहादुर है वो जिसने पी के दिखाया। यकीनन वो बुज़दिल है जिसने ये खाया, बहादुर है वो जिसने पी के दिखाया। शाबाश, इसका तो बड़ा आसान जवाब है, गुस्सा। जी जनाब, जो गुस्सा खा जाए वो बुज़दिल होता है, जो गुस्सा पी जाए वो बहादुर होता है। लिया जी, दियो तोता। एक फैन कह रहा है। अब गुस्सा तो ना करो तुम। नहीं वो तो बात ठीक है भाईजान, मगर तोते तो देना कोई। अच्छा जी, एक पैरट का कपल दे दो यार। 2-2.5 लाख का ही बस दो, हमें 7-8 लाख रुपए ना पहुंच जाए। फजूल खर्ची ना किया करो, ख्याल किया करो अपना। 2-2.5 लाख वाला कपल। अब ये ना कह देना घास पे फिरने वाले आरी वाले तोते ले लो। रावलपिंडी से जमीर चौधरी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब। अजीजी साहब, हस्बे हाल को माशाल्लाह 5 साल हो गए हैं, अब इसके दानिश्वर के लिए इलेक्शन होने चाहिए। दोनों उम्मीदवार अपनी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर दें। और अजीजी साहब, मेरा प्रिंटिंग का काम है, आपको पोस्टर या स्टिकर छपाने हो तो मैं रियायत पर छपवा दूंगा। अपने फायदे के लिए दोनों को लड़ा रहे शेख रशीद। पिंडी गई। तुम देखो हर सियासत के पीछे किसी ना किसी बंदे का फायदा होता है। ये नहीं कह रहा कि मैं पोस्टर है ये सब आपको मुफ्त छाप दूंगा, रियायत छपवा लूंगा, वो भी पिंडी से जाके। जितनी तुमने रियायत करनी है उतना किराया पिंडी का लग जाना मेरा। कितने को पैसे मैं बचा लूंगा। उसका तो अपना प्रिंटिंग प्रेस है, उसको फिर भी सस्ते पड़ने हैं मुझसे, जितने मर्जी मुझे सस्ते कर। और वैसे भी हमारा दोनों का तो इलेक्शन है, वोट तो एक ही है हमारे पास। अब इसके लिए मैं पोस्टर छपवाता फिरूं, वैसे ना इसका तरला कर लो।
یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہے, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.